Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Desconectarse de la rutina y disfrutar siempre es la mejor opción. Restaurante El Bohío le da bienvenida a una nueva temporada con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco junto a la nueva piscina al aire libre y las mejores carnes grilladas, una gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para una experiencia culinaria única. Almuerzo y cena buffet en Restaurante El Bohío. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Bueno, vamos a tener nuestra última entrevista de hoy en dos idiomas, porque yo voy a preguntarle en inglés, ella me va a contestar en inglés y después vamos a traducir aquello, porque estamos con la cantante haitiana Emeline Michel, que viene al Teatro Amil. Y ella es vastamente conocida en todo el mundo, pero queremos conocerla un poco más aquí en Combinación Clave. Emeline, thank you for being here. Thank you very much for having me. Tell me something. Haiti is a country that has been suffering for so long. And how come you can be born from a situation that, at least from this part of the world, we only know or hear in terms of tragedy, never of, let's say, great songs and music and arts and all that stuff? Unfortunately, I think great news doesn't sell. And people tend to make more headlines with the bad news. And because in Haiti, there's that contrast that is right in front of your eyes. When you landed in Haiti, you see as much, you can see the poverty, but you see also the richness, the welcome, the big smile. And you see when you go further north, further south, the beauty of the land. Yo le pregunté a Emeline sobre cómo podía darse esta situación en que Haití casi siempre era sujeto de noticias trágicas, de noticias dramáticas, y sin embargo estaba el arte, estaba la poesía, estaba la música. Y ella me contesta que desgraciadamente las buenas noticias no venden tanto como las malas, y que así como si uno llega y aterriza en Haití va a encontrar drama y tragedia, también va a encontrar una cantidad enorme de vivencias que tienen que ver con lo mejor del ser humano. Emeline, you have done your career from Haiti, around Haiti, or you from the beginning you decided to become a world figure? Es decir, le pregunto si es que ella ha hecho su carrera de cantante en Haití y para Haití, o desde el principio trató de expandirse hacia el mundo. I believe you never decide what your life is gonna become. You inspired to be I was inspired to be an international musician, but Haiti always inspired me as the rhythm of Haiti, the Creole language, because I speak French, English, but at the same time I feel that the language is so spicy, so colorful, and I express myself the best musically when I'm singing in Creole. So I chose to put in front scene the language of my country. Dice que, ninguna cantante decide de buenas a primeras dónde va a terminar, sino que parte desde un lugar de nacimiento, que en el caso de Emeline es en Haití, y es básicamente en los ritmos de Haití, en la música, en la cadencia, en toda la dinámica de ese pueblo, y sobre todo se siente muy cómoda cantando en criol, que es el idioma de esa isla. Emeline, Haiti for Chileans, from I would say something like 2 years on, is basically an immigration issue. And that's that thing I know, that
is impacting Haiti all over the world. How do you see your people having to leave the country to get some stability or to get some hope? Le pregunté a Emeline sobre que en Chile buena parte de las referencias y conocimientos que tenemos de Haití tienen últimamente, hace un par de años, que ver con el factor de inmigración, y desde ese punto de vista, cómo se entiende desde Haití el que la gente tenga que salir de ese país para encontrar esperanza y encontrar una posible nueva vida. It's a very painful reality because I would be the first in my songs to say we are that country. We can build, we can fix, because the land is not the country. The people living in the country are the one making the country. So I think we are great human brain and we can change things. But it's also, I guess, the reality of our world at this point. I cannot preach living in New York or in Canada that everybody have to be there, because people, they're Haitian also, that are doctors that are building wherever they are, building a country as well. So it is a very delicate place for me to say everybody go back home, because when you look at the frontier all over the world, Syria, you got Mexico, this is the story of our world at this point. I just hope for the best that my country, I would have a chance to sing something else at this point, because I do believe also the future generation see that new generation of not only, I'm not saying musician, Haitian all over the world, see the necessity also to go back and rebuild Haiti. Dice Emeline, Michel, que ella no es nadie para predicar que la gente tenga que volver a su país, porque las razones por las que salen ameritan que muchas personas eventualmente tengan que buscar el horizonte en otra parte, y que lo mismo está pasando en otros países, y hace la referencia a México o a Siria. Es un fenómeno mundial la inmigración, pero espera que en algún momento puedan darse las condiciones para que las personas que salieron puedan volver a reconstituir Haití. Are you planning to have encounters here with Haitian people that are living here in Chile? Already started. You already started. Le pregunté si que Yes. tiene planificado hacer contactos específicos con la comunidad haitiana en Chile. Dijo que ya partió eso. How come? See, yesterday I had a chance to see all the many people while I was walking in the street, just telling me that they're gonna be there, and I had a chance also to meet the media, the Haitian media here, based here, more than 7 years ago, before the whole crisis of migration started, and I had a chance to address the message to the community, and knowing that the fact that the Santiago Amil, the festival, allowed me also put a stage in the community where a lot of Haitian lives, I would have a chance to really connect. Dice que ha tenido ya muchos contactos con la comunidad haitiana acá, que además el festival de Santiago y Teatro Amil le provee esa plataforma para poder encontrarse con la gente de su país, y que ya ha estado encontrándose con ellas en la calle. Are you a person that every Haitian citizen in Chile will look at you on the street and say, wow, Emeline, what are you doing here? ¿O no? Lo encuentran en la calle así, le preguntan así como, ¿qué estás haciendo acá? It does happen. It happened when we started, the moment we start leaving the airport in New York, and I take every greeting I'm not taking it for granted. I respect, value, and welcome it. Ella dice que sí, le pasó desde Nueva York y hasta acá, y que ella toma cada uno de esos halagos y cada una de esas palabras como una gran bienvenida. Emeline, songs are not only music. Songs are words, messages, are things that want to be transmitted, conveyed to people, that
sometimes speaks about sadness, love, situations in the world, political situations. What are the words that you want to convey to your public? Le pregunto de que las canciones no son solamente música, sino que también son letras, son palabras, son mensajes, son cosas que a veces tocan en lo político, otras veces tocan en las emociones, el amor, el miedo. ¿Cuál es el eje de los mensajes que Emeline Michel quiere darle a su público a través de sus canciones? Before anything happened, like a chair, somebody had to think about it. So I believe we're starting with what coming from our mind, what we can project from that mind is powerful. And therefore, when I write, especially in my songs are vast titles, it is certainly about love, compassion, and the message I carry also is the fact that we are in one song that did the world, or every time I go somewhere they always requested that song. It's really the fact that there's a dreamland where we don't even have to speak the same language, but where we understand each other. So this is one, more than ever I feel compelled to put that out. We are similar in our suffering, we're similar in a quest for peace, for understanding, for belonging. So therefore this is what I would like to more than ever in my music. Dice Emeline Michel que ella, si bien hace una serie de canciones y compone basada en emociones, en el amor, en la compasión, en una serie de variables que son relativamente comunes, ella tiene como eje central la posibilidad de que se pueda generar una comunidad que tenga un mismo lenguaje de respeto, un mismo lenguaje de comunicación y confianza, que es lo que está buscando para superar, bueno, la tragedia, y en particular la tragedia de donde ella viene. Emeline, what's your target now? As a singer, as a musician, what do you aspire now? Aspire, oh wow, it's so wide, it's so infinite. To be, first of all, not there's the sparkle that goes with the musician. I love that part, to be, you can't get rid of it. People always see you in a light, but to be, first of all, a human being that helped to change my world. That's my aspiration. Dice Emeline Michel, cuando yo le pregunté qué es lo que aspira, cuál es su objetivo, su blanco siguiente, y ella dice que existe en torno al cantante una suerte como de chispas que son más bien ilusiones, son cosas banales, son cosas que tienen que ver con, qué sé yo, imagen y fama, que de repente distorsionan las cosas, y que ella lo que preferiría es tratar de ser percibida como alguien que a través de sus canciones puede mejorar el mundo y cambiar las cosas que provocan ese tipo de tragedia. Emeline, did you know Chile before this visit or not? ¿Conocías a Chile antes de acá, de ver esta visita? It's a very long story. My sister married a man from Chile, and they have 3 children. They live. Excuse me, I didn't understand that part. Can you repeat it, please? Mi hermana. Tu hermana, yeah, your sister. Married a man from Chile, my older sister, and they had 3 children. They lived in Haiti. The last one is now 20 years old. So he's the one that introduced me to the poesy, la poésie of Pablo Neruda. Sí. And he's the one also that had made me discover so many songs. It feels like it's coming full circle, because I'm singing with the orchestra, Gracias a la Vida. And so the first time I heard that song, which was from Carlos Jara in Chile, from Chile, and he was my sister's husband. Wow, Carlos Jara is the name of your brother-in-law? Yes. Ella tiene, una hermana mayor que se casó con un chileno y que tiene 3 hijas. Él se llama Carlos Jara,
y la introdujo en todo lo que fue la poesía de Pablo Neruda, y que la hija mayor, que hoy día tiene 20 años, le mostró, gracias a la vida, que canta ella hoy día, y por lo tanto tiene una relación con Chile que es familiar. They're living right here or they're living elsewhere? Unfortunately, he passed away, but they Carlos live Jara in murió. Haiti. Carlos Jara murió porque le pregunté si es que estaban acá o estaban viviendo en otra parte. Su cuñado falleció. What about the rest of the family? They moved to Montreal. All the four of them, the three children and my sister, they all live now in Montreal. Todos se trasladaron a vivir a Montreal, en Canadá, las tres hijas y tu hermana. So, you have a hook. Long story. You have a hook with Chile. Tienes un gancho, un anzuelo que Yes. Maybe you can repeat the story. Who knows? Podría repetir la historia, imagínate. Sí, hay suficiente hombre chileno como para poder... Buena interrogación. Signo de interrogación. Let me say something about your performance. Hoy a las 12 va a tener una entrevista abierta con el público chileno en el GAM. La va a entrevistar Marisol García. Así es que si es que alguien quiere conocer más cercanamente a Emeline Michel, va a poder conversar con ella y poder estar con ella hoy día a las 12 justamente en el GAM. What kind of songs? What is the extension of your repertoire in terms of the songs? Do you sing one specific type of music? No, my background is very diverse because I started in a choir as a gospel choir. Wow. And I studied jazz in Detroit, Michigan, and I'm in love with the rhythm, the traditional rhythm of my country. So my music is seated between these three. Michel, Emeline dice que ella tiene una vasta, porque le pregunté qué tan amplia era el repertorio de canciones y que se generaba en un tipo de canción solamente, un tipo de ritmo. No, dijo que ella tiene vastísimo, que partió cantando gospel, que es lo que gospel in my time is what we used to say Negro spirituals. Yes. That changed to gospel. Que eran las canciones, partió cantando en los coros de las iglesias evangélicas, que se conocen como gospel, que son canciones religiosas, y de ahí ha derivado a otro tipo de canciones. So you can sing high beat songs or slow songs and love songs. That's the idea. You have a little bit, you make I believe a stage is like you take someone on a trip, and the trip there's many stops. I can go from the gospel and I go for the traditional rhythm of Haiti, which is so many diverse rhythm, and then I go back to being the mixture of the jazz and the traditional rhythm. So it's very, very colorful. You can come on stage and dance with me. Dice Evelyn que ella tiene un repertorio muy amplio y que mezcla mucho, pasar desde el gospel o estas canciones religiosas evangélicas que se ven a veces en las películas, al jazz, a distintas manifestaciones de la música haitiana. And what is the reception that you have felt regarding your songs when the audiences are so diverse, so different? It feels like sometimes I can ask somebody to invite each other to dance. I had perform sometimes in New York or in France, where I feel that the music make us one, because we are in that energy where we do not have no kind of nationality. All of a sudden, under that umbrella, we are one person. Sí, le hice la pregunta sobre cómo tomaban las canciones que tienen características distintas de Emeline Michel en audiencias tan tremendamente diferentes, y que en general ella dice
que las canciones la gente las incorpora, las tiene incorporadas a lo que ellas sienten y entienden los mensajes de las canciones, y por lo tanto se forma un público que, si bien son distintos en distintas partes del mundo, reaccionan como una sola audiencia. One thing, do you what do you think about some modern music that, for example, come even from Central America, very much of it, and that have absolutely wiped out all other rhythms, like classic rock and roll and some ballads, and they come from reggaeton, the rhythms that you can have one single phrase and repeat it the whole song 1 million times, and people get crazy about it. Le estoy preguntando sobre qué piensa ella de la música moderna, del reggaetón y de otras cosas que provienen, en algunos casos también de Centroamérica, y que pueden tener una sola frase repetida 150 veces, y que el ritmo hay mucha gente que le encanta. Oh, wow. Do you think yourself a defender of a music that needs to be defended in front of this kind of music? No, I believe in being you is the best. Being yourself is the best thing you can, the best identity possible. But I do believe in changes as well, because we are living in a world that is constantly moving. I'm open, I listen, but at the same time I feel that there is the singer-songwriters like our job more complicated, because this is so rich, coming from a background where you sit hours and construct your words around the sound, and then you find the right rhythm that goes underneath. When you think someone take a sample and make a song, it make your job easier. Way easier. Very easier. Dice, claro, que ella no compite ni trata de competir con diversos tipos de géneros que hay musicales, pero sí entiende que su música requiere un grado de compromiso y un grado de dedicación que a veces es totalmente diferente cuando hay canciones que básicamente tienen un compás y se repite eternamente, y hace que la canción producirla sea mucho más fácil. What do you know about Chilean music besides Víctor Jara? Besides Violeta Parra? Oh, I every time I listen to music, I just met a band. I mean, yesterday we rehearsed at Congreso, a band that from here. I'm discovering much more the variety of the music, but I feel there's a chord that is, can I say, alma, that is connected to my your own music. Yes, sí. Bueno, dice que no conoce mucho, pero que ha estado recibiendo inputs que tienen que ver con la música chilena, y que siente que hay algunos ritmos que conectan el alma, dice, de su propia música. Les repito que hoy a las 12 va a estar Emeline Michel, una cantante haitiana muy reconocida en todas partes del mundo, y que viene al Festival de Teatro Amil en una entrevista abierta con el público en el edificio GAM. La va a entrevistar Marisol García, y eso va a ocurrir hoy día a las 12, si que quiere conocerla. I thank you, Emeline, for this interview, and well, best of luck in this country. You will need it, maybe. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos encontramos mañana. Que le vaya muy bien. Chao, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de